کیا کرنے لگے ہو؟ کھڑکیاں کھول دیں؟ ساری کھولو. یہ اے سی بند ہو گئے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے اس پہ لگا ہوا ہے ہیٹر پہ. اتنی دیکھو گرمی مجھے پسینہ آیا پڑا. دیکھو کہیں ہیٹر پہ تو نہیں سیٹ ہوا. جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہو آپ بیٹا؟ جی بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نمرا، خالد، مبین، نہرین. ٹھیک ہے، تو صرف 4-5 اسٹوڈینٹ صرف آن ہیں، تو میں بیٹا ویٹ کر رہی ہوں. اب آپ لوگ آ جاتے ہو تو میں سٹارٹ کر لیتی ہوں. ابھی صرف 1 2 3 4 5 اسٹوڈینٹ جو ہے وہ آن لائن ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم ویٹنگ فار یو.
चल रहा आपको जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। चले 15 स्टूडेंट्स तो हो गए प्रेजेंट। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मैं आपको इम्यूनाइजेशन पढ़ा रही थी, उस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लास्ट टाइम जो हम स्लाइड पढ़ रहे थे वो था कि ईपीआई जो है शेड्यूल वो कब स्टार्ट हुआ और उसका बेनिफिट और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव जो थे इसके प्रोग्राम इज एम टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी resulting from the 8 EPI target diseases by immunizing children age 0 to 11 month and program and pregnant women। अब इसमें उन्होंने कहा कि EPI प्रोग्राम को इसलिए लॉन्च किया गया था कि उसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को जो है इम्यूनाइजेशन करवा के ठीक किया जाए कि किनको जो बच्चे जो है 0 से 11 एज और मंथ के हैं एंड प्रेग्नेंट वुमेन को भी साथ में फोकस किया गया। The specific objective of the program are interruption of polio virus by 2012। अब ये देखिए इंटरप्शन लिखा हुआ है, रेडिकेशन नहीं लिखा हुआ या एलिमिनेशन नहीं लिखा हुआ कि पोलियो वायरस को 2012 तक इसकी इंटरप्शन हो जाएगी। इसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल
टेटनस पर 2015 के 2015 तक एलिमिनेट हो जाएगा टेटनस, और वो माशाल्लाह हो गया है। एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स बाय 2015 ये भी हो चुका है। अगर किसी एक 1-2% रेट हो भी जाता है तो उसमें जो है पेरेंट्स की गलती या लगाने वाली गलती की गलती है कि या तो वो डोज को जो है एक्सपायर्ड डोज या जो प्रॉपर डोज नहीं लगाने वाले, या फिर जो है पेरेंट्स डोज लगाते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ बच्चों को रह जाता है। तो उसमें फॉल्ट जो है वो दोनों तरफ से ही है, एक तो लगाने वालों का, एक दूसरा लगवाने वालों का। और दूसरी बात जो है रिडक्शन ऑफ डिप्थेरिया, reduction of diphtheria, pertussis, and childhood tuberculosis on a minimum level of that, they do become a public health problem. जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनती है उनको मिनिमाइज करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए ये डिजीज जो है डिप्थेरिया, पर्टसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है ताकि इनकी रिडक्शन हो जाए। कंट्रोल ऑफ अदर डिजीज by introducing new vaccine in EPI as when they become available, और वो कंट्रोल ऑफ अदर डिजीजेस, दूसरी डिजीजेस को भी कंट्रोल करता है। और EPI है ना, उसका प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही दूसरी कोई डिजीज होती है तो उसके लिए जो है इम्यूनाइजेशन बनाते हैं और उसको अवेल करते हैं और उसकी इंटरेक्शन करवाते हैं लोगों को, यूजिंग EPI एज अ स्प्रेड ऑफ प्रमोटिंग अदर प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज। और इस EPI को अदर हेल्थ एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए भी यूज किया जाता है, इंटीग्रेटिंग EPI इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। और EPI जो है इसको इंटीग्रेट किया गया है प्राइमरी हेल्थ केयर में। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है बेसिक यूनिट्स है ना हमारे प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स, तो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स में बेसिक यूनिट्स जितने भी हमारे हैं, बेसिक हेल्थ सेंटर, उन्हीं में ये जो है EPI इम्यूनाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है, ताकि किसी को डिजीज हो ही ना। और दूसरी बात जो है EPI शेड्यूल दिया गया है। EPI स्केड्यूल जो है इसमें बताया हुआ कि सबसे जो पहले है वो BCG और OPV देनी है, ठीक है। और इसकी जो BCG और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब BCG जो है ये 0.5 ml देनी है इसकी डोज, और जो है इंट्राडर्मल देनी है, ठीक हो गया। और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो उसके 2 ड्रॉप्स देने हैं। और इसकी टाइम रेशो जो है ओरल पोलियो ड्रॉप्स इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ओरल पोलियो ड्रॉप्स की डोज जो है इसको 0 डोज बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो है, अब इसमें जो वीक्स स्लाइड में नजर नहीं आ रहे। दूसरी जो चीज है इसमें DPT, जैसे मैंने कहा था कि डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड वैक्सीन। अब उसके साथ जो है हेपाटाइटिस बी वायरस एंड HIV हिब के नेम से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस, ठीक हो गया। और PCV और रोटा वायरस ये इसके साथ शामिल कर दी गई हैं। और इनकी डोजेस बताई गई है कि DPT जो है ये इसमें 3 चीजें, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टसिस, और एक इंजेक्शन लगाओगे तो 3 चीजें उसमें कवर होंगी, 3 डिजीजेस। इसमें 0.5 ml ही डोज देनी है और IM देनी है। ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल, और PCV और जो है रोटा वायरस, इनके ऊपर जो है आप लोगों को छोटा सा निशान स्टार का नजर आ रहा। अब ये स्टार का निशान इसलिए नजर आ रहा कि इसको EPI प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन में तो शामिल कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बजट नहीं था। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बजट नहीं होता तो उस पर स्टार लगा दिया जाता है। लोग खुद परचेज करके उसकी जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है मीडिया के जरिए और एड्स के जरिए मुख्तलिफ, तो उसमें अवेयर कर दिया जाता है अपनी कम्युनिटी को। तो इसमें से लोग जो है जिसपे स्टार लगे हुए, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब NGRX भी नहीं थी 2003 में,
लॉन्च हो चुकी थी, ईपीआई प्रोग्राम में शामिल हो गई थी, लेकिन उस पे तब स्टार था, अब उसके ऊपर स्टार नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त मैंने अपने बच्चों को 2003 में मेरे बच्चे पैदा हुए, तो मैंने ये परचेज करके लगाई थी, इसी तरह से ये परचेज करने वाली है। और इसके बाद जो है डीपीटी, इधर जो है इसके वीक्स की स्लाइड पता नहीं क्यों जो है नजर नहीं आ रही, इस पे नहीं आई या क्या मसला है, लेकिन आप जब स्लाइड मेरी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, मेरा ख्याल मैंने स्लैम पे रख दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर ले, उसके अंदर ये वीक्स भी मौजूद है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है डीपीटी, ओपीवी और जो है पीसीवी, रोटा वायरस, इसकी भी बात होगी। ये जो है 1 बाय 1 चलती रहती है, इसके आप वीक्स देख लेना और इसके अकॉर्डिंगली इस जो टेबल है, इस अब इसको मैं आगे इसलिए नहीं कर रही, मुझे अब नजर आया कि इसमें स्टार्ट के वीक्स जो है वो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो इसमें बताया हुआ है कि किस किस वीक्स में देनी है और उसकी इंजेक्शन कौन से देने हैं, उसकी डोज क्या होगी और उसकी रूट्स क्या होगी, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो चीजें तो आप लोगों ने, ये टेबल जो मैंने आपको बताया, ये आप लोगों को जो है इसकी काफी अवेयरनेस होगी, क्योंकि आप घर में कोई छोटे बहन भाई या भतीजे उनको लगवाते होंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है काफी अवेयरनेस है। और फर्स्ट ईयर में भी जो आप लोगों को पढ़ाया था ईपीआई, उसमें ये आप लोगों को टेबल बताया था कि जो है 18 मंथ तक जो है एट बर्थ से लेके 18 मंथ तक जो है वो वैक्सीन लगाई जाती। बट ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन की डोज है, उसमें जो है डोज 0.5 ml लगानी है, गिवन जो है एट फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द वुमेन ऑफ चाइल्ड बीइंग एज और एज अर्ली एज पॉसिबल इन द प्रेगनेंसी। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूं कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या रिवाज है कि कोई औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको जो है वैक्सीन लगा दी जाती है। अब उसको वैक्सीन जो है वो लगाने के लिए फर्स्ट जो है अपा, उसको फर्स्ट जो वीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, अपा मेरी बात सुनना जरा। तो इसमें फर्स्ट डोज जो है 1 मिनट, मेरा कप वॉश करने वाला आप अच्छी तरह, अच्छा थैंक यू जी। थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी क्योंकि आप आ गई थी जी। तो इसकी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब हमारे यहाँ वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो जाके फर्स्ट डोज लगाना शुरू कर देती है। तो और वो क्या करती हैं, एक डोज 7 मंथ पे लगवा लेती हैं, एक 8 मंथ पे लगवा लेती हैं, ठीक हो गया। अब इसकी जो डोज है टोटल 1 2 3 4 5 डोजेज है। अब 5 डोजेज देख लें कि कैसे लगानी है। अगर तो वो वुमेन प्रेग्नेंट हमारे पास आई है ना, तो उस प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट जो है ट्राइमेस्टर में मस्त लगानी है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगानी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है इसको टीटी वन बोलेंगे और नो प्रोटेक्शन, इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। और टीटी टू जो है, भाई मैं लेक्चर ले रही हूँ, अपा मैं लेक्चर ले रही हूँ, तू खुदा का खौफ करे। जी, तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक डोज लगा लेनी, और टीटी टू उसकी को जो कवरेज है वो नो प्रोटेक्शन है। टीटी टू जो है इसकी सेकंड डोज जो है एटलीस्ट 4 वीक्स आफ्टर टीटी वन, टीटी वन के 1 महीना के बाद, ठीक है। 4 वीक्स मीन 1 मंथ के बाद उसको उसी वक्त कार्ड के ऊपर डेट लिख देनी कि आज की डेट में लगाया तो दोबारा आज की डेट में आपने वापिस आना। आज की डेट देते वक्त ये देखना कि उस दिन संडे तो नहीं, आज की डेट देखते कैलेंडर को फॉलो करके ये देखना कि कोई नेशनल इंटरनेशनल जो है वो हॉलीडे तो नहीं, पेशेंट आके जो है बेचारी परेशान ना हो। ये चीजें जो है देखनी बहुत जरूरी होती हैं। और 4 मंथ जो है 4 वीक्स का उसको यानी कि 1 मंथ के बाद वो डोज जो है उसने कवरेज देनी 3 इयर्स की।
अगर TT1 ही नहीं लगाई तो 3 इयर्स की कवरिंग ये नहीं देगा। TT1 में हमने बेस बना दी थी, ठीक है। और TT3 जो है एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर TT2, अब जो है एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है। TT2 के 6 महीने के बाद जो है TT2 लगानी, यानी कि तीसरी डोज लगानी। ये 5 इयर्स को कवर करेगी। और TT4 एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर TT3। TT3 के 1 साल के बाद जो है वो TT जो है वो आप लोगों ने TT3 लगानी। ठीक हो गया। अब जो है ये 10 इयर्स को कवर करेगी। 5 एंड लास्ट डोज जो है एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर, कि एक साल के बाद फिर लगानी, ठीक है। ऑल चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, उसके बाद जितने मर्जी वो बच्चे पैदा करें तो उसको दोबारा जो है टेटनस टॉक्साइड लगाने की जरूरत नहीं होगी, अगर इस जो है टेबल को फॉलो कर लिया है, इस जो है EPI प्रोग्राम को फॉलो कर लिया है। ये तो थी ना प्रेग्नेंट वुमेन की। और अगर जो है यंगेस्ट जो लेडीज है, बेशक वो अनमैरिड ही यंग गर्ल्स है, तो उनकी डोज भी यही बनती है। अगर यंग गर्ल्स में ये लगाया हुआ ना TT1 की तरफ आए, एट फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, और चाइल्ड बियरिंग एज लिखा है, नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। और दूसरी बात उसमें, और एट अर्ली एज पॉसिबल इन दी प्रेगनेंसी। तो जो लोग अक्लमंद होते हैं, ये हमारे यहाँ है कि प्रेगनेंसी में ही जाना है। जो ग्लोबली जो है ये यंगेस्ट गर्ल्स को ये सारी डोज कंप्लीट करवा दी जाती है, तो उनको प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है जब भी उनकी शादी होती है। जी, दूसरी चीज इसके साथ याद रहे कि ये सारे टेटनस के इंजेक्शन है ना, फार्मास्नोला गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है टेटनस का। टेटनस फार्मास्नोला गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इज एन अदर थिंग। वो तो जो है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इज द शुगर, उसके लिए तो शुगर के लिए इंसुलिन सेट करना होगा, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है, तो ये TT का जो है ये प्रेगनेंसी में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में जो है हाँ, ये बात बताती चलूं कि इसको अगर फॉलो कर लिया इस टेबल को, तो दोबारा बेशक 10 बच्चे पैदा करें तो उसको इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी में लगाने की। बट अगर उसका रोड साइड जो है एक्सीडेंट होता है, तो हर रोड साइड एक्सीडेंट में अगर उसके फ्रिक्शन हो जाती है या नहीं होती कोई भी, ठीक है, तो उसको टेटनस का इंजेक्शन दोबारा लगाना पड़ेगा। इस टेबल ने सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी जो है उसको कवर करना है, ना कि इसने उसके रोड साइड एक्सीडेंट की जो टेटनस जो है कवर करना उसको, ठीक है। अब जो है इसको अगर फॉलो कर लिया है फिर भी रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी होगा इमरजेंसी में। ये नहीं कहना कि ये जो है इस जो है API प्रोग्राम को हमने फॉलो किया हुआ इस टेबल को, ठीक है, नहीं तो उसको टेटनस होने के चांसेस होंगे, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए। हाँ, इज इट क्लियर? दूसरी बात जो है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन एंड एंटीबॉडीज। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन जो है वो DPT पोलियो वायरस है, ठीक हो गया। एंड आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। और ATS एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, और ATS, ठीक हो गया, एंटी टेटनस सीरम। ये एंटी टेटनस सीरम या इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एंटीबॉडीज है, और दूसरी आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है। इन चीजों की तो उस दिन मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये इम्यूनोग्लोबिन या फिर जो है एंटी टेटनस सीरम, तो ये चीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन हीमो एज इम्यूनोग्लोबुलिन आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बनाने के लिए।
दूसरी जो है वो इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, डीपीटी, पोलियो वगैरह। टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है इसमें लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन फॉर एग्जांपल रोटा वायरस, एमएमआर, बीसीजी और ओपी, ठीक है, जो लाइव जो लाइव से होती। दूसरी किल्ड, किल्ड जो है उनसे जो है चूंकि ये किल्ड से बनी है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर एग्जांपल रेबीज, एचपीवी, हेपेटाइटिस ए एंड पर्टसिस। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन, तो उसमें आप लाइव एंड जो है किल्ड जो है लाइव अटेनुएटेड और किल्ड जो है वैक्सीन, ये आप लिख के तो उसकी आगे एग्जांपल देते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये भी समटाइम आता होता है कि इसके जो है मिनिमम 3344 जो है वो डिफरेंशिएट करके जो है सेंटेंसेस लिखे, ठीक है। आप लोगों को इन लिस्ट करना पड़ेगा इसके लिए कि इसके लाइव और किल्ड जो है वैक्सीन इसके क्या बेनिफिट है। फिर कंजुगेट वैक्सीन फॉर एग्जांपल एमएमआर एंड सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन फॉर एग्जांपल मेनिंगोकोकल एंड न्यूमोकोकल, टॉक्साइड फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया एंड टेटनस। List of 9 childhood communicable diseases covered by EPI program. EPI program जिसमें हम 9 communicable diseases को cover करते हैं वो tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, pertussis, tetanus, measles, hepatitis B, इसको B के नेम से बोला जाता है, ठीक है। Hemophilus influenza type B, हिब के नेम से आता है ये। रोटावायरस वैक्सीन प्रिवेंट डायरिया, ठीक है, ये डायरिया से प्रिवेंट करता है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा को कवर करता है। तो ये 9 डिजीजेस है। ये लिस्ट भी आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चनिंग में आ जाती है। द प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन जो है वो मैंने आपको बता दी हुई है। द प्रेग्नेंट ऑल्सो द प्रोग्राम ऑल्सो वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन विद टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम न्यूनेटल टेटनस। अब ये जो वुमेन के लिए मैंने टेटनस का शेड्यूल आप लोगों को बताया कि TT5 जो है वो होल लाइफ के लिए कवरेज दे जाती है। तो उसमें जो है ये न्यू बॉर्न की कवरेज के लिए फीमेल की कवरेज तो होगी, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको स्पेशली कवरेज देने के लिए उसको लगाया जाता है। लिस्ट ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, वो जो लास्ट लिस्ट ये वाली मैंने आपको बताई, ये हमारे EPI प्रोग्राम के अंदर शामिल है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको इस वक्त अफोर्ड कर रही है। और ये जो न्यू नेट जैसे है एट बर्थ से लेके 18 मंथ तक, ये हमारे EPI प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड कर रही है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ये सारे इंजेक्शन लगते हैं। बट ये जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई है इसमें कुछ चीजें वही है। एंथ्रैक्स, जैसे एंथ्रैक्स, रूबेला, कॉलरा, ये कुछ चीजें इसमें ये डाल दी हैं कि अगर ये डिजीजेस हो जाए तो इनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, तो भी वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। ये हमारे उस EPI प्रोग्राम के अंदर मौजूद नहीं है जो एक स्टैंडर्डाइज्ड EPI प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड कर रही है। बट उन्होंने ये जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, उनकी लिस्ट बता दी है, जिसमें एंथ्रैक्स, रूबेला और मेनिंगोकोकल डिजीज, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस B, न्यूमोकोकल डिजीज, मीजल, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, मम्स, हेपेटाइटिस A, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड फीवर। अब आजकल टाइफाइड फीवर बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी भी मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरा बेटा जिसकी एज इस वक्त 17 इयर्स का वो हो गया हुआ है माशाल्लाह, तो उसको हर साल तकरीबन एक बार टाइफाइड फीवर हो जाता था। तो जब मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि टाइफाइड फीवर की वैक्सीन करवा दे। तो अब मैं उसको हर 2 इयर्स के बाद टाइफाइड फीवर की वैक्सीन करवाती हूँ।
تو پھر ماشاءاللہ ٹھیک رہتا ہے. تو لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے انہائیجینکلی فوڈ نہیں لینے چاہیے. آپ کو پتا کہ اس ایج کے بچے کہاں مانتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں ان کو گھر کے اندر بند کر لیتی ہیں اور خود سے جو ہے ہوم میڈ چیزیں دیتی ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اسکول اور کالجز سے لے کے کھا لیتے ہیں, تو اس طرح کی ڈیزیز ان کو ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ جو ہے ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے تو ویکسین کروا دینا چاہیے. ہیپاٹائٹس ای, پولیومائلائٹس, ٹک بورن انکیفیلائٹس اینڈ ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی, یہ تو ہمارے اسکیڈول میں بھی ہے. ریبیز وائرس کے لیے, اور ویریسیلا ہرپیز زوسٹر, اور ہیومن پیپیلوما وائرس, روٹا وائرس اینڈ یلو فیور. یہ کیا ہے؟ جیپنیز انکیفیلائٹس. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ان کی ویکسین ہے تو اس کو ان ویکسین کر لینا چاہیے اگر خطرہ ہے. جس کی اگزامپل میں نے دے دی کہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ٹائیفائڈ فیور ہوتا تھا میرے بیٹے کو, تو میں پریشان تھی, تو اب میں اس کو ویکسینیٹ کروا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ویکسین لگوا دیتی ہوں. اب روٹ جو ہے 4 روٹ ہیں جو جہاں پہ ویکسین ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. 4 روٹس جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ انٹراڈرمل, the vaccine is injected into the top layer of the skin, انٹراڈرمل ہوگی. دوسری سبکوٹینیس, the vaccine is injected into the fatty tissue below the skin and above the muscles. ٹھیک ہے, above the muscles and below the skin. تیسری چیز انٹرامسکولر. انٹرامسکولر کا تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے, the vaccine is injected into the deep muscles. Oral vaccine, the vaccine is given by the drop into mouth. اچھا, اب ویکسین کی تو بات ہوئی, اس کا جو ہے آپ لوگوں کو آبجیکٹیو بھی بتا دیے. ای پی آئی پروگرام جو تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا, اور ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز بھی بتا دی. ای پی آئی شیڈیول جو اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان کوریج دیتی ہے وہ بھی ڈسکس ہو گیا. اب کولڈ چین مینجمنٹ, کہ ان ویکسین کی جو ہے کولڈ چین مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, کیونکہ یہ جو ساری ویکسین ہیں ان کو نارمل ٹیمپریچر میں نہیں رکھا جائے گا. ان کے لیے جو ہے ایک لمٹ ہے ٹیمپریچر کی, اور وہ کولڈ چین ٹیمپریچر کیسے کرنا ہے. ویکسین سٹوریج ریکوائرمنٹ, سب سے پہلے تو ویکسین سٹوریج ہوں گے. پھر تھرمومیٹر, دی ٹیمپریچر مانیٹرنگ از کی ٹو پراپر کولڈ چین مینجمنٹ. تھرمومیٹر should be placed in a centered location in the storage unit. Adjust to the vaccine temperature should be read and documented twice each day. ہر ڈے پہ تھرمامیٹر, روم تھرمامیٹر کہہ لیں یا اسٹوریج تھرمامیٹر کہہ لیں, کہ وہاں پہ ایک ٹیمپریچر کو سیٹ کے لیے لگا دیا جاتا ہے کہ جو بھی ویکسین جتنے ٹیمپریچر پہ جو ہے رکھنی ہے یا اس کا ٹیمپریچر سیٹ کیا تو اتنا روم ٹیمپریچر سیٹ کر کے تو اس میں تھرمامیٹر لگا دیا جاتا ہے. تو اس تھرمامیٹر کو جاتے ہی وہ وال پہ فکس ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے. تو اس میں بہت سارے ایشوز, لائٹ کا جانا, لائٹ کا آنا, یہ وہ ساری جو ہے پراپر جو ہے اس اسٹوریج کو کوریج دینی پڑتی ہے, کہ اگر لائٹ چلی بھی جائے تو ان کے جنریٹر وغیرہ آن ہو, ادروائز جو ہے ویکسین وہاں پہ ایکسپائر ہو جائے گی. دوسری ریکمینڈیڈ ویکسین سٹوریج جو ہے پیریڈ اینڈ ٹیمپریچر. اس میں ٹائپس آف ویکسین جو ہے اورل پولیو ویکسین جو ہے 15 سینٹی گریڈ ٹو -25 سینٹی گریڈ تک, یہ مائنس کی بات ہو رہی ہے, -15 سینٹی گریڈ سے -25 سینٹی گریڈ تک پولیو ویکسین رکھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پولیو والے آتے ہیں تو ان کے پاس ایک ویکسینیٹر باکس ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے آئس ہوتی ہے, اور اس آئس کے اندر رکھا ہوتا ہے پولیو ڈراپس کے جو ڈراپس انہوں نے پلانے ہوتے ہیں. یلو فیور, میزلز, MMR, مامس, روبیلا, BCG be stored at -20 سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے,
ये एमसीक्यूज में आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर और वैक्सीन शुड बी kept in refrigerator and transport at +2 सेंटीग्रेड टू +8 जो है सेंटीग्रेड, 2 से 8 सेंटीग्रेड पे ऑल वैक्सीन जो नॉर्मली ऑल वैक्सीन जितनी भी है वो 2 to 8 जो है सेंटीग्रेड पे रखी जाती है। दो चीजों को इन्होंने फोकस किया। नंबर एक ओरल पोलियो ओपीपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो -15 से -25 पे, और दूसरी चीजों को इन्होंने फोकस किया कि येलो फीवर, मीजल्स, MMR, रूबेला, BCG ये जो है -20 सेंटीग्रेड तक जो है रखनी होंगी। बट बाकी जितनी भी वैक्सीन है उनको 2 to 8 जो है सेंटीग्रेड तक प्लस में रखना होगा। कोल्ड चेन इक्विपमेंट क्या होंगी? कोल्ड चेन इक्विपमेंट में जो है नंबर 1 रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। अब रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में जो है दो चीजें हैं, एक तो फ्रीजर और दूसरा रेफ्रिजरेटर। और इसमें दी वैक्सीन रेफ्रिजरेटर शुड बी प्लेस्ड इन कूल रूम अवे फ्रॉम दी डायरेक्ट हीट और सनलाइट। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो है जैसे हम घर में भी यूज करते हैं, तो अगर सनलाइट या वहां पे हॉट ज्यादा होगी तो वो कूलिंग नॉर्मल नहीं करेगी। तो इस तरह की जगहों पे फ्रिज को नहीं रखना, उसको नॉर्मल टेम्परेचर और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन होगी वहां पे फ्रिज को रखना। नंबर 1 एटलीस्ट 10 centimeter to 12 centimeter from the wall and with at least 40 centimeter of clear space above। उन्होंने कहा कि कम से कम भी जो है दीवार से उसको जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखना, एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर ऑफ क्लियर स्पेस अबव, और उसके लिए स्पेस जो है 40 सेंटीमीटर क्लियर होनी चाहिए फ्रिज को रखने के लिए। फ्रिज को दीवार के साथ साथ करके नहीं रखना, फ्रिज को जो है वो थोड़ा डिस्टेंस करके रखते हैं, अदरवाइज घर वाली फ्रिज भी कूलिंग नहीं करती। घर वाली फ्रिज को भी हम जो है दीवार के साथ नहीं रखते, उसको एक तो क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ पे हो रही वहां पे रखते हैं, सनलाइट ना जाए वहां पे रखते हैं। तीसरी चीज जो है वॉल से पीछे हटा के, ताकि दीवार की अपनी जो है हीट उसको ना जाए और उसको नॉर्मल हीट क्रॉस जो है वो जाती है। The room should be well ventilated so that the heat from the refrigerator and freezer will not make the room too hot। ठीक हो गया, ये बात मैंने बता दी आपको। क्योंकि एक तो जो है अगर सनलाइट होगी और रूम हॉट होगा और फ्रिज दीवार के साथ होगी तो फ्रिज को हवा नहीं लगेगी। दूसरी फ्रिज ने खुद भी हॉट देनी, फ्रिज जब चलती है तो उसकी अपनी भी गर्मी होती है। अगर वॉल से उसको डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो वो हीट वहां से निकल जाएगी, क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो वहां से जो है क्रॉस होके बाहर चली जाएगी। ठीक होगा। सेवरल रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स आर केप्ट वन रूम, दे शुड बी प्रॉपरली स्पेस्ड एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर। अगर जो हमारे घर में तो एक ही फ्रिज होती है, ज्यादा से ज्यादा डीप फ्रीजर होगा, बट वो स्टोर जिसमें जो है वैक्सीन स्टोर करनी है वहां पे जो है उन्होंने बताया कि अगर जो है ज्यादा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं तो उनको साथ साथ जोड़ के नहीं रखना, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखना, ताकि उनकी हीट जो है वो क्रॉस होके बाहर चली जाए। A thermometer is an essential item for a vaccine refrigerator at record of the daily thermoregulator. Thermometer regarding should be kept to ensure that the temperature is maintained between 2 to जो है 8 centigrade in the cooler and less than the 4 centigrade -4 centigrade in the freezer। अब फ्रीजर के थर्मामीटर और जो है उसको भी देखना कि उसका टेम्परेचर जो है जो हमने वैक्सीन यूज करनी, अगर वो आम वैक्सीन है तो +2 to 8 सेंटीग्रेड तक उसका होना चाहिए, अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला उसका होना चाहिए। A thermometer that can record maximum and minimum temperature is recording
थर्मामीटर का जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आप रिकॉर्ड कर सके उसको। जी बेटा 45 मिनट हो गए। कोल्ड चेन बॉक्स से मैं आगे चलूंगी। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। बेटा मैं आपके साथ हूँ तो आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ, क्योंकि 2 लेक्चर हैं आपके, दोनों लेक्चर्स में अलग-अलग अटेंडेंस होगी।
जी बेटा आपकी अटेंडेंस होगी, आप शॉर्ट ब्रेक ले लो, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक 15 मिनट के बाद वापस आ जाओ। जी ब्रेक दिए मैंने 15 मिनट की आपको।
جس کا چل رہا ہے کیا پتا
ہمیں کو بلایا وہ چالو کا ہے میں آپ کو بلا رہی ہے کیا کر رہے ہیں ایسی دیکھ لیں یہ ریموٹ کا وہ تو ابھی اوکے یہ 2 منٹ چلتا ہے 2 منٹ بعد اس طرح اس کی یہ بات ہو جاتی ہے اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کرتے مجھے میں کبھی کبھار سمجھ لائق بھی آتا ہے میں کہا میں کبھی کبھار مجھے کافی سمجھ لائق بھی آتا ہے سمجھ لائق میں ہمارے پاس اصل میں ایجوکیشن دیا تھا اسی موبائل میں سے اور ٹی وی ایل سی ڈی یہ ساری ایسی پروجیکٹر ساری چیزیں ہم کر دو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ابو بابا جی آتے تھے اگر وہ پہلے آتے تھے تو وہ ہاتھ میں ریموٹ پکڑتے تھے ہم پہلے آتے تھے ہم ہاتھ میں ریموٹ پکڑتے تھے ہم اسے نہیں دیتے تھے وہ ہمیں نہیں دیتے تھے وہ ادھر کو ڈاکٹر تھا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کسی طرح کوئی طرح دماغ کرتا اب وہ جی جی اب وہ نا وہ ادھر سے ریموٹ سے چینج کر رہا ہے ایکسل جیسے ہوا ایسے چینج کر رہا ہے اسے پتا چل گیا اس نے رونا ڈال دیا ہماری لڑائی نہیں اور نہ ہم پیچھے ہٹ رہے تھے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا لاسٹ کے جی ورک میں ایسے بھی ہوا اسے کمپلین بھی کیا اسے کمپلین بھی کیا ایچ آر میں کیا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو میں کیا کہ اٹھائی ہوگا تو ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ سارے موبائل میں آپشن ہے آج کل موبائل آئے ایک دن ایسی ابھی 2 دن پہلے ٹی وی پہ کچھ چل رہا ہے اور میرے بیٹے ساتھ بیٹھے ہیں 7 سال بیٹھے وہ چینج کر میں بار بار ایسے دبائی میں اپنا چینج کروں مجھے چھیڑتے میں نے کہا جو سی ٹی ہے اس میں پرابلم ہوگا لیکن کیا تو ہاں میں آپ کو وہ ساری چیزیں پھر ہر جگہ ہر کلاس میں سے کو بلایا جاتا تھا سمجھے کوئی جاتی ایسی اور ہے سمجھے کوئی جاتی ہے پروجیکٹر اور ایسا ہے ابھی لاسٹ ویک آیا ہے آپ کو یہ تاکہ سب کے بعد آگے مجھے بتا رہا لیکن اچھا ہوتا ہے تھوڑی بہت جو ہے سوچ کے ساتھ وہ کہاں ہوتا ہے شام میں ہوتا ہے نا اچھا اس میں اسپیشل سب کو میسج کیا کہ کون ڈاؤن اور اسپیشلی کون کھانا وانا لینے آ رہا ہوں تو مجھے مل جائے سب سے جو ادھر تھا انہوں نے میسج کر دیا پھر آپ کو سب سے ملا 3 دن ادھر ہی تھا میرے پاس تو وہ وہاں جاب کر رہا گورنمنٹ مل گئی اس کو گورنمنٹ جاب اس کی کانٹریکٹ ہے
एक साल का प्रोजेक्ट काफी खत्म होने वाला है, एक तो वो गवर्नमेंट दोबारा भी रिन्यू नहीं करते? वो आई थिंक वो आर्मी पूरी हॉस्पिटल है ना, अच्छा अच्छा उसमें उसने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब गवर्नमेंट की जो अभी जॉब चल रही है उनकी अभी तक टेस्ट नहीं है, अच्छा अच्छा वो टेस्ट नहीं है उसके बाद लेकिन वो बेसिकली वो करके इसलिए होता है क्योंकि वो उनके पापा डॉक्टर है। पसंद के पसंद ये तो पसंद बचपन से इस चीज में इस तरह इससे थोड़ा माहिर था क्योंकि हसन बचपन से अपना क्लिनिक चलाता था। अच्छा चीज करना और वो सारा फादर के साथ सारा कुछ सिखाया। गुड हम इमरजेंसी से ट्रीटमेंट देते देना हम ठीक नहीं हो गए, असल जो ट्रीटमेंट बताता था ना वो एग्जैक्ट होता है क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस उस चीज में और लोग मुझे कहते भी हैं क्या यार ऐसा तुम्हें कुछ नहीं है लेकिन तुझे ना प्रैक्टिस में तुझे कोई नहीं पा सकता और तुम अपनी ये दोनों ऐसे मुझे एक वीडियो देखी है मैं शुरू से लेके अभी तक उन्हीं के साथ में बहुत अच्छी लेकिन उन्होंने के साथ में हमेशा अब कल भी मुझे मैसेज कर रहा था भाई क्या हाल है क्या ये कह रहे किधर आए हो नहीं अभी तो मैं आया नहीं हूँ और मैं वैसे आपको मैसेज किया क्या हालात सब शानवार क्या हाल है शानवार हाँ पता नहीं लेकिन मैं गया तो नहीं वैसे सिस्टर हो गया जी सब मेरा आंसर क्यों नहीं आपकी भाई के लिए मेरा उसका लॉन्ग क्वेश्चन तीन लाइन से ज्यादा नहीं जाता था ऐसे सर ऐसा ही है और हम अपने नोट्स कहते हैं मैं उनसे नोट्स लिखती हूँ तो उसमें भी इस तरह छोटा छोटा लिखा होता है 3 4 लाइन के लिए यही अभी पर यही स्टाइल है बस एक दिन बीच का मुझे होता है उसका अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ भी खासकर कोई एबिलिटी क्या इससे तो मैं जितनी मुश्किल बात है ये रिसर्च में आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसी बार लगेगा कि लेक्चर तो मैंने उससे कहा कोई मिला था क्या अभी मुझे इतना खुश हुआ उससे मिला तो उसमें को आवाज कितना मिला है कि अच्छी है इससे आप बहुत सारे पापा से मिला ना बस में इधर आए थे तो हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी है इनका भाई इनसे छोटा है बीच से छोटा है और मिला से बड़ा है लेकिन लगता सबसे बड़ा है वो भी इधर ही होता है लाहौर में वो भी वो आजकल उधर है ये यशोदा वो 2 3 दिन बाद हमेशा अक्सर मुझसे मिलने आता है या बाइक पूरी करनी हो तो मुझे कॉल करता है वो सबको ऐसे कहता है आप सब किधर हो फ्रांस फिर वो आ जाता है उधर बाइक खड़ी कर देता है कुछ घूम से कल भी जाना ना वो क्या है उसने फिर भी पूछे ये डिस्टेंस लेकिन वो भी ड्यूटी कर रहे हैं ये देखिए उन लोगों ने जवाब के अंदर घुसके और एक अपना काम सेटअप करना है वो आसपास सारे कर थे तीसरा भाई इनका छोटा भाई है वो अभी उसकी एडमिशन सभी तक इसके बारे में चाहे तो अभी बोल ले मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ कि हमारे अपने स्टूडेंट हैं जो अगले घर रिजन आ जाते हैं तो आपके भाई जी बहुत बड़ा अच्छा मेरा लेक्चर चल रहा है मैंने ब्रेक दी हुई है मैंने 15 मिनट की ब्रेक दी हुई है हाँ जी 2 घंटे का चाय कच्ची सी बनी है आज अच्छा आपसे बातें पता ही नहीं चला 15 मिनट हो भी गए
जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक खत्म हो गई, हम कोल्ड चेन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कोल्ड चेन जो है वो बता रही थी। कोल्ड चेन के लिए जो है वो कोल्ड चेन इक्विपमेंट आपको बताई थी। सबसे पहले तो मैंने जो है वो थर्मामीटर बताया था, और थर्मामीटर के बाद मैंने जी तो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, और टेम्परेचर जितनी, कोई बात नहीं, और टेम्परेचर जितना मैंने आपको बताया था कि 2 to 8 जो है वो नॉर्मल ऑल जो है वैक्सीन उसके लिए यूज होता, और इसके अलावा जो है वो माइनस में अगर जाना है तो ओरल पोलियो वैक्सीन और ओपीवी रूबेला के लिए, ठीक हो गया। अब कोल्ड चेन के लिए फ्रिज के बाद जो है एक तो थर्मामीटर था, और दूसरा रेफ्रिजरेटर, और तीसरी चीज जो है कोल्ड चेन बॉक्स होता है। A cold box is an insulated container with a tight-fitting insulated lid. Temperature inside the box is maintained by ice pack. The cold chain is designed for collection and transport of large quantities of vaccine at the temperature between 2 to 8 सेंटीग्रेड। अब 2 to 8 जो है सेंटीग्रेड की इन्होंने एग्जांपल दे दिए, बट इसको जो है वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं जिस टाइप की वैक्सीन रखनी होती है। अब वैक्सीन बॉक्स जो है उसका टेम्परेचर जो है आइस पैक के साथ सेट किया जाता है, और उतने आइस पैक उसकी साइडों पे रख दिए जाते हैं जितना टेम्परेचर सेट किया होता है। तो उसमें तो थर्मामीटर उनको बताता है कि कितना टेम्परेचर है उसका। तो इसके बाद जो है टू पैक अ कोल्ड बॉक्स, और कोल्ड बॉक्स को पैक के साथ जो है पैक कर दिया जाता है। रिमूव फुली फ्रोजन आइस पैक फ्रॉम द freezer and leave it to melt for a few minutes to allow the surface frost to melt. If there is ice, the temperature may be between -15 centigrade to -25 centigrade. Susceptible vaccine may be damaged if they come into direct contact with it. अब अगर उन्होंने कहा अब कोल्ड बॉक्स दी पैक अ कोल्ड बॉक्स, अब दो टाइप के कोल्ड बॉक्स होते हैं। एक कोल्ड बॉक्स जिसका टेम्परेचर 2 to 8 होता है, और दूसरा जो है कोल्ड बॉक्स तो उसी टाइप का ही होगा, लेकिन उसमें जो है आइस जो है पैक वो ज्यादा रखे जाते हैं, और उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है, उसको पैकिंग की जाती है वैक्सीन। हाँ, दूसरी बात ये है कि उसमें उन्होंने बताया कि susceptible वैक्सीन में भी डैमेज इफ दे कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इट। इसमें टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाए तो जो है susceptible वैक्सीन जो है वो डैमेज हो जाती है। susceptible वैक्सीन मीन कि या तो उसकी जो है एक्सपायरी डेट सही नहीं है, या वो खुली हुई, जैसे आप लोगों ने देखा कि पोलियो ड्रॉप्स खिलाते हैं या कुछ वैक्सीन लगाते हैं तो उसको खोल दिया जाता है और यूज्ड जो है उसके अंदर पड़ी होती है।
تو اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ویکسین کیریئر فار ایگزامپل تھرمس فلاگس, ویکسین کیریئر از انسولیٹڈ کیریئر ود ا ٹائٹ فٹنگ. ہاں انہوں نے یہ باکس ٹائپ ہی بتایا کہ ایک کولڈ باکس ہوگا. سب سے پہلے انہوں نے تھرمامیٹر بتایا کہ اس کے ٹیمپریچر سیٹ کیسے کرنا, اور تھرمامیٹر ہر جگہ پہ ہی یوز ہوگا چاہے وہ اسٹور کے اندر ہے. دوسری بات جو ہے وہ فریج انہوں نے بتائی تھی, فریج اور ریفریجریٹر. فریج اور ریفریجریٹر میں 2 ٹائپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, ایک اوپر فریزر میں اور دوسرا نیچے فریج کے اندر, اور ان کا جو تھرمامیٹر ہے ان کے اندر ہی ٹیمپریچر اسکیل لگا ہوتا ہے, تو اس سے دیکھ لیا جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے کولڈ باکس اینڈ بتایا ہوا, اور کولڈ باکس جو ہے اس کو اس کا ٹیمپریچر پلس مائنس یا جتنا بھی کرنا اس کے اکارڈنگ اس جو ہے پیک اس کو کیا جاتا ہے کولڈ پیک کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز انہوں نے کہا ویکسینیشن کیریئر اگر تھوڑی دور کے لیے لے کے جانا ہے, اس میں ہم گھر میں یا جس کو ڈائبٹیز ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے ویکسین اٹھا کے اپنے جو ہے وہ جو لگا رہے ہوتے ہیں انسولین, تو انہوں نے کیریئر باکس میں رکھی ہوتی ہے موسٹلی لوگوں نے فلاسک کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کے باکس اگر ہم نے تھوڑے ٹائم کے لیے یوز کرنے, ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر کے لے کے جانا ہے, تو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ فلاسک کی. ہاں اپنے پاس میڈم انیس ہے نا, وہ ڈائبٹیز ہے تو وہ اپنے فلاسک میں انسولین لے کے آتی ہیں اور ڈیلی یہاں آ کے لگاتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں کو فریج یا پراپر ٹیمپریچر سیٹ نہیں ہے, تو اس نے اپنا ٹیمپریچر سیٹ کر کے اس میں اپنی انسولین رکھ کے لے آتی ہیں. اور پھر رسپانسبلٹی آف ویکسینیٹر, ویکسینیٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ The responsibility of vaccinator is to administer while vaccine to patient. ایک تو اس کی یہ رسپانسبلٹی کہ اس نے ایڈمنسٹر کرنی ہے ویکسین, اور دوسری بات before administering the vaccine check the refrigerator temperature and enter detail on the record sheet. تو سب سے پہلے جب وہ ویکسین لیتے ہیں نا تو اس میں وہ بیٹا میں ساتھ چائے بھی پی رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں سارا دن بولنا پڑتا ہے, ہم ایک ایک سپ چائے کا لیتے رہتے ہیں ساتھ. تو اس میں جب اس نے ویکسین کو یوز کرنا تو اس کے فریج میں سے اس کا ٹیمپریچر لازمی دیکھ لینا کہ اس کا ٹیمپریچر کم تو نہیں. اس کی ایگزامپل ہمارے جو ہے بجلی جب بند ہو جاتی ہے تو فریج کے اندر پڑی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, انہیں جو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا بجلی آئی بجلی گئی. تو یہ جو ہے یہ ایک سینسٹیو, باقی چیزیں ہیں تو وہ گھر کے یوز کی وہ تو بندہ پھینک سکتا ہے, لیکن یہ ویکسینیشن تو ہمیں دوبارہ نہیں نہ ملتی, وہ تو گورنمنٹ پیشنٹ کے حساب سے ہی دیتی ہے. اس لیے فریج کا ٹیمپریچر اور اس کی ڈیٹیل جو ہے لکھی ہوتی ہے کہ اس ویکسینیشن کے لیے اتنی جو ہے ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے, تو وہ اس ڈیٹیل کو ذرا اس شیٹ کو چیک کر لے. چیک دی اٹینڈنس رجسٹر and estimate how many vials of each vaccine will be needed during the planned immunization session. اب امیونائزیشن سیشن کے لیے جب جانا ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ ایک وائل بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی, ڈراپس کے حساب سے ہوتا ہے اس میں کہ اتنے ڈراپس ہیں اور اتنے ڈراپس جو ہیں ہم فلاں کمیونٹی ایریا میں جا رہے ہیں ویکسینیشن کرنے کے لیے, تو وہاں نمبر آف چلڈرن کتنے ہوں گے اور ہمیں نمبر آف ویکسین کتنی چاہیے ہوں گی, اور ایچ ویکسین جو ہے اس میں کتنے ڈراپس ہوں گے. تو یہ انہوں نے کہا یہ کریٹیکلی چیک کرنا ہوتا ہے, چیک دی اٹینڈنس رجسٹر, اس کے اوپر یہ چیزیں مینشن ہوتی ہیں کہ جہاں بھی یہ ویکسین لے کے جانی ہے ہمارے پاس ٹوٹل کتنی ہے اور کتنی ہم نے یوز کی ہیں اور کتنی بیلنس میں ہے اور کتنی ہم نے وہاں جو ہے جہاں پہ ویکسینیشن کرنے کے لیے جانا لے کے جانا. اینڈ ایسٹیمیٹ ہاؤ مینی وائلز آف ویکسین ول بی نیڈیڈ ڈیورنگ دی پلانڈ امیونائزیشن سیشن. ٹھیک ہو گیا. Prepare a vaccine carrier for this number of vials and add ice pack sufficient to last throughout the planned session.
اب ویکسینیشن وہ ویکسینیٹر جس نے جانا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ویکسینیٹر باکس کا ٹیمپریچر جو ہے اس کے اکارڈنگلی کرے جہاں اسٹور سے اس نے ویکسینیشن نکال لیے، اور وہ اپنے اس پلانڈ ویکسینیٹر جو ہے اس میں آئس پیک اس طرح سے سیٹ کرے کہ اس اینڈ سیشن تک جو ہے اس کا ٹیمپریچر مینٹین رہے۔ ڈو ناٹ فریکوینٹ اوپننگ دی ڈور، بار بار ڈور نہیں کھولنا یا ویکسینیٹر کا جو ہے کور نہیں کھولنا۔ پلیس نیو unfrozen ice pack in the freezer ready for the next working day۔ جب بھی فریج سے جو ہے وہ آئس پیک لے کے ویکسینیٹر باکس میں ڈالنے تو دوسرے آئس پیک جو میلٹڈ ہے وہ وہاں پہ رکھ کے جانے نیکسٹ یوز کے لیے۔ اگر وہاں انہوں نے جس نے جتنے پیک لیے اتنے اس نے واپس جو ہے اسٹور میں سے لے کے جو میلٹڈ ان کے پاس پڑے اس کو فریز ہونے کے لیے واپس رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھے تو اس کو سیکنڈ ٹائم جب جانا ہے تو آئس پیک نہیں ملیں گے۔ جب آئس پیک نہیں ملیں گے تو پوری پلاننگ ان کی جو ہے وہ خراب ہوگی۔ یہ ایسی چیز کو تو ہے نہیں ہم کسی دوسرے سے پکڑ لیں گے، وہ صرف اسی اسٹور اور اسی جو ہے ویکسینیشن سینٹر سے ملے گی۔ Take the required quantity of vaccine and dilute from the refrigerator and place in the vaccine جو ہے کیریئر۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ جتنی ریکوائر کوانٹٹی آف ویکسین ہے وہ لینی ہے اینڈ ڈائلوینٹ فرام دی ریفریجریٹر اینڈ پلیس ان دی ویکسینیٹر کیریئر، اور کچھ ان میں سے ڈائلیوٹ کر کے لے کے جانی ہوتی ہے۔ کچھ ویکسین جو ہے ویکسینیشن جو ہے ایریا وہاں جانے سے پہلے ڈائلیوٹ کر کے لے کے جانی ہوتی، کیونکہ اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہاں کھڑے ہو کے تو ان کو ڈائلیوٹ کرے، تو وہ ڈائلیوٹ کر کے اس کا ٹیمپریچر ویکسینیٹر باکس کا مینٹین کر کے اور اس میں ڈائلیوٹڈ ویکسین جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہے اس میں کچھ چیزیں چیک کرتے ہیں، جیسے جب لگانا تو ایک تو ٹیمپریچر کا تو بتا دیا نا کہ ٹیمپریچر چیک کیا، دوسری چیز جو ہے اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری چیک کرتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ جو ہے اس کی کلر چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وائل ویکسینیٹر مانیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ وائل ویکسینیٹر مانیٹر جو ہے وہ مانیٹرنگ مسٹ کرتے ہیں، ایک اس کی ایکسپائری ڈیٹ، دوسرا ڈائلیوٹیڈ جو ہے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈائلیوٹیڈ کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اگر کلر چینج ہے تو اس کو یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس کی اماؤنٹ کتنی ہمیں اویلیبل ہے، کتنی ہم نے لے کے جانی، یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس۔ کنٹرا انڈیکیشن آف ویکسین، جنرل کنٹرا انڈیکیشن میں اینی ایکیوٹ النیس ہو سکتی ہے، سیویئر میل نیوٹریشن، نان کیس آف امیون ڈیفیشنسی، اور کنٹینیوس ایڈمنسٹریشن آف جو ہے کورٹیکوسٹیرائڈس اور ایڈز، یہ جو چیزیں ہیں ان میں کنٹرا انڈیکیشن ہے نہیں دینا۔ جیسے نیو بورن بیبی ہے نا، اگر وہ میل نیوٹریشن ہے اس کو یا انڈر ویٹ ہے، 1 kg سے اس کا ویٹ یا 1.5 kg جو اس کا ویٹ ہے نا، اس کو کنٹرا انڈیکیشن ہے۔ جب آپ سینٹر میں لے کے جاؤ گے تو اس بچے کو انہوں نے نہیں لگانی جو انڈر ویٹ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح باقی چیزیں جو ہے اکیوٹ النیس، امیون ڈیفیشنسی، تو یہ جو ہے یا جو اسٹیرائڈس لے رہا ہے کافی دیر سے، اس طرح کے پیشنٹ کو نہیں لگ سکتی۔ ریلیٹ ٹو گروپ آف ویکسین ڈیورنگ پریگنینسی، پریگنینسی میں ہر ویکسین نہیں لگ سکتی، ڈیورنگ اسٹیرائڈس تھراپی میں نہیں لگ سکتی، ڈیورنگ ریڈیشن تھراپی، ریڈیشن تھراپی مین کہ اگر جو ہے جیسے ریڈیشن کرواتے ہیں کینسر کے پیشنٹ کی
تو اس ٹائپ کے پیشنٹ کو جو ہے کنٹرا انڈیکیشن ہوگی ڈیورنگ اینٹی میٹابولکس، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہے اس میں کنٹرا انڈیکیشن ہے ان کی. انڈیویژل ویکسین جو ہے اس میں بی سی جی ایکسٹینسیو جو ہے ڈرماٹائٹس، اور دوسری جو ہے پولیو ڈپتیریا ود ان دی 3 weeks آف دی جو ہے ٹاسلیکٹمی، ٹھیک ہے. یہ انڈیویژل ویکسین ہوگی. اس میں میں نے آپ کو کنٹرا انڈیکیشن جو ہے وہ 3 ٹائپس کی بتائی. نمبر 1 جنرل انڈیکیشنز، نمبر 2 ریلیٹ ٹو گروپ آف ویکسین، نمبر 3 جو ہے انڈیویژل ویکسینز. اور اس میں جو ہے ڈی پی ٹی، ڈپتیریا، ٹیٹنس اینڈ پرٹوسس، ان کے سائیڈ افیکٹس بتائے ہیں. ان کے مائلڈ جو ہے پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں؟ فیور ہو سکتا ہے، ریڈنس اور سویلنگ ہو سکتی ہے، سور تھروٹ، ٹینڈرنیس اور فشینیس جو ہے، فائٹ اور پور ایپیٹائٹ جو ہے، ٹائٹنس، بھوک کا نہ لگنا، ٹھیک ہے، وومیٹنگ. دیز پرابلم آر مور آفن آفٹر دی 4th and 5th ڈوز آف دی ڈی پی ٹی. اب یہ تھی مائلڈ جو ہے پرابلم. اس کے بعد ماڈریٹ پرابلم کون سی ہو سکتی ہے؟ سیزرز، نان سٹاپ جو ہے کرائنگ، بچہ جو ہے بہت زیادہ روتا ہے جب اس کو ویکسینیشن لگائی جاتی ہے. ہائی فیور اوور 105 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ جو ہے مائلڈ تھی. اینڈ سیویئر پرابلم کون سی ہو سکتی ہے؟ سیریس الرجک ریئیکشن اینڈ لانگ ٹرم سیزرز ختم ہی نہیں ہو رہے، کوما میں جا سکتا ہے، اینڈ لرڈ کانشیسنیس اینڈ پرماننٹ برین ڈیمیج. اور یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتے ہیں. یہ جو سیویئر پرابلمس بتائی ہیں جہاں یہ اگر کنٹرا انڈیکیشنز میں پیشنٹ کو لگا دیا جائے گا تو یہ ہوں گی. ادروائز جو ہے مائلڈ پرابلم جو ہے، مائلڈ سائڈ افیکٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، جیسے مائلڈ سا فیور ہو گیا، ریڈنس ہوگی، پین ہوگی، ٹینڈرنیس ہو گیا، اس ٹائپ کا. تو جو ہے لاس آف ایپیٹائٹ شارٹ ٹائم کے لیے، بٹ سویئر تب ہوگی اگر کنٹرا انڈیکیشن میں لگا دی ہم نے، یا پھر کوئی جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی اور اس کا کلر نہیں دیکھا، تو جو ہے وائل ویکسین مانیٹرنگ نہیں کی، تو اس ٹائپ کی کوئی جو ہے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. پولیو ریڈیکیشن انیشیٹو اینڈ میزلز ایلیمینیشن. اب 40 confirmed cases of wild polio virus were reported in Pakistan in 2006. اب 40 جو ہے وہ پولیو وائرس کے جو ہے وہ کیس رپورٹ ہوئے تھے 2006 میں، حالانکہ ویکسینیشن ہو رہی تھی. پھر ان جو ہے پولیو ریڈیکیشن کی بات ہوئی کہ وہ ریڈیکیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ان 2007 30 confirmed polio cases have been reported. The country wide campaign still going. جو کنٹری میں کمپین تھی وہ اسٹیل جو ہے وہ جاری تھی. دوسری بات جو ہے یہ پولیو کی بات تھی. تو پولیو جو ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کے پی کے اور بلوچستان والی سائڈ پہ پولیو کے کیسز ہیں. پولیو کے کیسز اس لیے ہیں کہ وہاں کے لوگ ویکسین نہیں کرواتے، اور ویکسین اس لیے نہیں کرواتے کہ وہ ایجوکیٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ بار بار کمپین کی جاتی ہیں. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ جو بھی پولیو ڈراپس پلانے جا رہا تو اس ویکسینیٹر بیچارے کو جو ہے گولی مار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی وہاں کمپین چلانے کے لیے وہاں کے جو ایم پی اے، ایم این ایز اور خاص کر جو ہے وہ مولانا صاحب وہاں کے جو ہے ان کو بلا کے ان کی پہلے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور وہاں کے جیسے جرگا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جرگا کا جو سینئر پرسنز ہوتے ہیں
उनको बुला के ये सबको एक टेबल पे इकट्ठा करके और उस टेबल पे उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनको इसके इफेक्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है, और इनके बेनिफिट्स बताए जाते हैं क्या, और रेट और रेशो बताए जाते हैं कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में डिफरेंसेस क्या है, और नाम वैक्सीन ना देने की वजह से उसमें जो है क्या रेट चल रहा है, कितना रेशो चल रहा है, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो बलोचिस्तान में आ रहे हैं। जब उन लोगों के माइंड क्लियर या वॉश किए जाते हैं, तो आपने शायद टीवी में ये कैंपेन देखी होगी, मीडिया पे उन लोगों को ले करके फिर कम्युनिटी एरिया में जाया जाता है। अदरवाइज कम्युनिटी के लोग वैसे ही मार देते हैं जो कैंपेन के लिए जाते हैं। तो फिर उन लोगों के थ्रू जो है कैंपेन जारी है, और जो जब वो वैक्सीनेटर जाते हैं जो वो एक कैंपेन के थ्रू और उन लोगों को साथ लेकर के फिर जाते हैं, अदरवाइज जो है वो वैक्सीनेट नहीं करवाने देते। ये थी पोलियो की बात। मीजल्स जो है इसमें पायलट कैंपेन कैरिड आउट इन 4 पायलट जो है डिस्ट्रिक्ट इज वेयर इन 2.6 मिलियन 96% ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन वर वैक्सीनेटेड। तो जिसमें जो टारगेटेड इसकी जब कैंपेन चलाई गई तो उसमें बताया गया 2.6 मिलियन जो है वो टारगेटेड चिल्ड्रन वर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स बाय 2010, द कंट्री वाइड कैंपेन इज स्टिल गोइंग। 2010 में जो है वो एलिमिनेट हो चुका था मीजल्स के केसेस, बट अगर 1-2% रह जाते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड में इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि उसमें किसी ना किसी तरफ से मिसिंग होती है, या तो पेरेंट की तरफ से या फिर जो है वैक्सीनेटर की तरफ से। ठीक हो गया। इंस्पेक्टिंग वाइल एंड एम्प्यूल्स ऑफ वैक्सीन एंड डाइल्यूशन जो हम करते हैं उसके लिए इंस्पेक्शन क्या करनी, ये चीजें मैं आप लोगों को जो है बता रही थी। तो दोबारा स्लाइड मैं समझी थी कि स्लाइड मेरे पास ये नहीं होगी, मैं ज़बानी बताने की मैंने कोशिश की थी कि वाइल वैक्सीनेटर मोनीटर, तो वो इस स्लाइड में आ गया। यहाँ से मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि a vial is glass bottle with a thin rubber membrane across the which is held in the metal or plastic cap। ये चीज मैं आप लोगों को फटाफट रीड इसलिए कर रही हूँ कि एक तो मेरा टाइम फिर से 45 मिनट हो गए, दूसरी बात ये कि आप लोगों को हॉस्पिटल एरिया में गए हैं तो आप लोगों को पता कि वाइल जो है उसमें रबर मेम्ब्रेन होती, ठीक है, लगी हुई ग्लास की बोतल होती है और रबर की मेम्ब्रेन उसके होती है अक्रॉस दी टॉप, उसकी टॉप के ऊपर, विच इज हेल्ड इन प्लेसेस बाय अ मेटल और प्लास्टिक कैप, और उसको प्लास्टिक और मेटल के कैप्स के साथ जो है वो सील्ड किया होता है। An ampule is sealed sterile glass or plastic bottle with thin neck, उसकी thin neck को जो है वो सील किया जाता है। ठीक हो गया। ये चीजें आप लोगों ने चेक करनी होती है, इंस्पेक्शन करनी होती है इन चीजों की। दूसरी चीज एक्सपायरी डेट प्रिंटेड टू वाइल और जो है एम्प्यूल के ऊपर वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। चेक दी वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ये VVM इसको बोलते हैं, ठीक है, विच इज इसकी लेबलिंग देखना, इसका कलर देखना, इसका टेम्परेचर देखना, ये सारी। दूसरी जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वैक्सीन दैट कम एज पाउडर with the dilution divided with the vaccine। दूसरी चीज जब हम उस वाइल को खोलते हैं तो उसको मिक्स करने के लिए हमें डाइल्यूशन की जरूरत होती है, जिसको डिस्टल वाटर कहते हैं, वो उनके साथ ही मिलता है। तो उसको अलहदा से सिरिंज में डाल के उस जो है पाउडर वाइल उसके अंदर डाल के उसको मिक्स किया जाता है। वॉश योर हैंड्स एंड ऑर्गेनाइज योर इक्विपमेंट एंड वर्क एरिया, तो ये सारी चीजें फिर आपने करनी है, अपना हैंड्स वॉश करने, इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करना और अपना वर्क एरिया नीट एंड क्लीन करना है। इंस्पेक्ट द वाइल विया और एम्प्यूल, वाइल और विया, ये सारी चीजें आप लोगों ने चेक करनी होगी।
جی اس کے ساتھ جو ہے گائیڈ لائن آن ہاؤ ٹو مینٹین دی ویکسین کولڈ چین، یہاں سے ہم دوبارہ پڑھیں گے. میرے پاس 47 منٹ ہو گئے، میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگا دوں. انسپیکشن وائلز اینڈ ایمپیولز آف ویکسین اینڈ ڈائلوشن، یہ ہم لوگوں نے آج پڑھا کہ وائل کی جو ہے انسپیکشن کیسے کرنی. وی وی ایم کا آپ نے ورڈ یاد رکھنا، وی وی ایم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ آپ کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچننگ میں آ سکتی ہیں. جی میں اٹینڈنس لینے لگی ہوں، اس لیے میں چپ کرنے لگی ہوں، میری وائس آپ لوگوں کو ابھی نہیں آئے گی. میں اٹینڈنس لینا سٹارٹ ہو گئی ہوں. وائبا لینے آئے ہوں گے بہت سارے. کون آیا؟ ورکر آیا تھا اور 100 سر زیادی تھے. ورکر مجھے کہتا باہر ہے، جو انگلش پڑھاتے ہیں. ہاں جی جو سعیدہ وحید میں تھے. کہاں ہے؟ میڈم باہر یہاں مجھے کھڑے دیکھے لیکن مجھے ان کا عکس نظر آیا کہ سر زیادی ہے.